제가 성경을 가르치는 그 내용을 가지고 여러분에게 말씀드리도록 Yo 하겠습니다. quiero compartir la palabra de Dios acerca del estudio, porque por cuál debo enseñar o necesito enseñar a ustedes. 여러분의 신앙생활과 여러분의 목회와 여러분의 신학은 무엇으로부터 시작합니까? El ministerio de ustedes y también la fe de ustedes y la vida en la fe, la vida religiosa, todas estas cosas, ¿de dónde vienen, hermanos? 하나님의 말씀으로부터 시작하지 않으면 모든 게 헛된 겁니다. Esto viene de la palabra de Dios, si no, todos serán vanos. 우리 하나님 말씀 우리에게 주어진 것으로부터 시작해야 됩니다. Por eso nosotros debemos, por lo que nuestro Dios nos ha dado, 많은 사람들은 말씀이 주어진 것이 아니라 말씀 밖의 것부터 시작할 때가 많습니다. muchas personas quieren iniciar su ministerio no por la palabra de Dios que fue dada por Dios, sino por otras cosas fuera de la palabra de Dios. 성경을 떠나서 복 받을 것을 더 원합니다. Y ellos buscan las bendiciones fuera de la Biblia. 신비한 것을 추구하고 있습니다. Y ellos buscan las cosas misteriosas. 그러나 성경 엄하게 금지하고 있습니다. Pero la Biblia dice, nos prohíbe estrictamente. 신명기 29장 29절. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29. 신명기 29장 29절. Deuteronomio capítulo 29, verso 29. ¿Ya tenemos? Amén. Entonces voy a leer. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. 네, 감추어진 모든 것은 하나님께만 속한 겁니다. Todas las cosas secretas pertenecen a Dios, dicen. 나타난 것만 우리에게 속한 겁니다. Solo los que se manifiestan, se revelan, es para nosotros. 그래서 모든 말과 행동과 신앙은 성경 안에서만 찾아야 됩니다. Por eso toda nuestra palabra, toda nuestra fe, toda nuestra vida cristiana siempre debe encontrar dentro de la Biblia. 똑같은 하나님의 말씀이지만 말씀이 체계적으로 다듬어져 있어야 됩니다. Y también, aunque estudiamos la misma palabra, pero esa palabra de Dios debe estar bien sistematizada. 똑같이 성경을 보지만 어떤 사람은 전혀 다르게 보고 있습니다. Y porque algunos leen misma palabra de Dios, pero diferente interpretación sacan. 자기 의견과 생각대로만 성경을 이해한 사람도 있습니다. Algunos quieren entender la palabra de Dios con su propio criterio. 그러나 성경은 그렇게 써 있지 않습니다. Pero la Biblia no está escrita así. 우리가 성경을 읽을 때 체계적으로 읽어야 됩니다. Y nosotros debemos leer, estudiar sistemáticamente la Biblia. 그것을 교리라고 합니다. Y esto significa la doctrina. 요즘의 시대는 교리를 좋아하지 않습니다. En estos días, muchas personas no les gusta doctrinas. 목사님들이 강단에서 교리를 전하지 않습니다. Y los pastores no predican sobre las doctrinas en el púlpito. 그저 설교만 하고 있습니다. Y ellos hacen sermones, dan sermones. 매우 주관적인 설교만 하고 있습니다. Pero a veces muchos sermones son subjetivamente, ellos predican. 성도들에게만 맞춰서 설교하고 있습니다. Ellos siempre agradar a sus miembros de la iglesia. 그들을 기분 좋게만 하고 있습니다. Y ellos quieren dar felicidad a ellos mismos. 그래서 사람들이 많이 오게 만듭니다. Por eso ellos quieren juntar y que vengan más miembros de la iglesia. 이것이 하나님이 원하시는 겁니까? Pero esa cosa de veras fue la voluntad de Dios. 전혀 그렇지 않습니다. Nunca, de ninguna manera. 옛날에 종교개혁 시대는 교리를 전했습니다. Y en el tiempo reformadores siempre ellos predicaban, enseñaban las doctrinas. 교회가 성경에 입각해서 체계적으로 잘 자랐습니다. Por eso las iglesias siempre crecían conforme a la palabra de Dios doctrinalmente. 그러나 요즘에는 그냥 생활에만 맞춰서 설교하고 있습니다. Pero hoy en día siempre ellos predican solo para aplicar a sus vidas, para agradecerles.
건물을 세울 때 뼈대가 없으면 곧 무너지죠. Por eso, como un ejemplo, cuando nosotros construyamos el edificio, si no hay viga, si no hay columna, entonces se va a caer rápidamente. 아무리 장식을 잘하고 의리의리해도 뼈대가 약하면 곧 무너집니다. Aunque tenga mucho adorno dentro del edificio, pero si tiene una columna muy débil, entonces se va a caer. 우리의 신앙도 똑같습니다. Nuestra vida es así igual. 그래서 여러분이 뼈대를 바로 세워야 됩니다. Por eso nosotros debemos poner nuestra columna 반석 위에 세워야 됩니다. y debemos poner columna sobre la roca. 반석은 예수 그리스도입니다. La roca significa Jesucristo. 그 위에도 우리가 계속 세워가야 됩니다. Entonces sobre esa roca debemos poner firmemente. 우리가 세우는 게 아니라 성령님이 세우십니다. Y nosotros mismos no vamos a establecer, sino el Espíritu Santo va a construir. 그것이 바로 교리입니다. Y eso significa la doctrina. 그것을 조금 더 넓히면 조직신학입니다. Y cuando nosotros ampliamos más, entonces se llama teología sistemática. 오늘 하나님의 말씀이 우리에게 명령하는 게 바로 이것입니다. Hoy la Biblia que hemos leído, esto nos enseña sobre este asunto. 우리가 성경의 교리를 올바로 정립해야 됩니다. Y por eso nosotros debemos poner firmemente con la palabra de Dios, que es la Biblia. 성경은 특별한 진리를 전하는데 관심이 있습니다. Porque la Biblia siempre quiere dar una doctrina, un secreto muy importante. 성경에 관심이 뭔가를 우리가 제대로 알아야 됩니다. Entonces, ¿cuál es el interés de la Biblia? 성경은 정확한 목적을 갖고 있습니다. La Biblia siempre tiene un fin muy firme. 그 목적을 우리가 마음에 새겨야 됩니다. Ese propósito debe ponerse en nuestro corazón. 그것으로부터 전하고 가르치고 배워야 됩니다. De ahí tenemos que predicar la palabra de Dios y debemos predicar. 성경은 역사를 포함하고 있지만 역사책이 아닙니다. Y la Biblia contiene la historia, pero no es libro histórico. 성경은 세계사를 포함하고 있지만 세계사의 흥미를 갖고 있는 게 아닙니다. La Biblia nos enseña sobre la historia del mundo también, pero no es su propio fin. 성경은 하나님께서 행하신 일에다만 초점을 맞추고 있습니다. La Biblia nos enseña enfocándose sobre en la palabra, en la obra de Dios. 우리의 모든 공부는 하나님의 목적과 계획에 초점을 맞춰야 됩니다. Por eso nuestro estudio todo debe ser enfocado en la palabra de Dios, en la obra de Dios. 사복음서에도 예수님에 대해서 말하고 있죠. Por eso en 4 evangelios nos enseñan sobre Jesucristo. 어려서부터 세상을 떠나 하나님 나라에 가기까지 모든 것을 기록하지 않고 있습니다. Pero en estos evangelios no aparece la historia de su juventud, de su tiempo infantil de Jesucristo. 33년 중에서 거의 다 3년에만 초점을 맞추고 있습니다. Durante su vida de Jesucristo, durante 33 años, la Biblia solo enfoca en 3 años de su vida de Jesucristo. 왜 그럴까요? ¿Por qué sucede así? 3년 안에 하나님의 목적과 계획과 초점이 있기 때문입니다. Porque en últimos 3 años Dios tiene su propósito, tiene su énfasis. 예수님이 3년 동안 행하신 이적과 가르침이 엄청나게 많습니다. Jesucristo hizo muchos milagros y señales, 그 중에서 몇 개만 뽑아서 성경에 기록한 겁니다. pero solo fueron escogidos unos milagros y señales. 요한복음 20장 31절에 이렇게 Por eso 말씀합니다. vamos a ver el libro de San Juan capítulo 20. 20장 31절 요한복음. Libro de San Juan capítulo 20, versículo 31. San Juan 20, 31. ¿Ya tenemos? Bueno, dice así. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Amén. 예수님을 믿기 위해서 기록했습니다. 믿도. Esta palabra, esta Biblia fue escrita para que nosotros tengamos la fe en Jesucristo, creamos para creer, 생명을 얻도록 하기 위해서 y para 기록했습니다. que tengamos vida en su nombre. 자, 요한복음 21장 25절도 누가 한번 읽어보세요. Vamos a ver el libro de San Juan 21, verso 25. Dice así, capítulo 21 de San Juan 25. Y
hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. 모든 것을 기록하지 않았습니다. Por eso la Biblia enseña claramente que no fue escrito todas las cosas. 성경의 가장 중요한 것은 점진적인 구원의 역사를 기록한 겁니다. El punto, el tema más importante de la Biblia es la salvación y sobre la revelación de salvación progresivamente que sucedió. 다시 한번 말씀드릴게요. Ya quiero decir a ustedes otra vez, 성경은 점진적인 구원의 역사입니다. la Biblia es la historia que sucedió progresivamente 창세기부터 계시록까지 점점 우리에게 환하게 밝혀지고 있습니다. desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios nos mostró su salvación en su historia progresivamente, poco a poco. 모든 게 구원을 통해 하나님께 영광을 돌리기 위한 겁니다. Y por toda la salvación de su proceso, siempre debemos glorificar a Dios. 우리가 이런 구원의 역사를 알고 배워야 됩니다. Por eso debemos saber esta historia progresiva de la salvación para estudiar la Biblia. 우리가 성경을 읽고 배울 때마다 여기다가 초점을 다 맞춰야 됩니다. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia y estudiemos la Biblia, siempre debemos poner énfasis en este punto. 모든 것을 알고 모든 것을 대답해 주기에 읽는 게 아닙니다. Por eso no vamos a leer la Biblia para que tengamos todas las respuestas de nuestras dudas. 모든 교리들은 이 점진적 구원 역사에 초점을 맞추고 있습니다. Todas las doctrinas siempre se están enfocándose en esta historia 그래서 de la 우리가 salvación. 성경 모든 것을 체계적으로 조직적으로 공부해야만 합니다. Por eso nosotros debemos estudiar la Biblia sistemáticamente y ordenadamente. 이것을 우리가 조직신학이라고 말합니다. Y esto se llama teología sistemática. 그러나 그 조직신학은 반드시 성경 신학의 기초로 해야 됩니다. Pero esa teología sistemática debe ser basada en la teología bíblica. 우리가 배우려는 조직신학은 7개로 구성되어 있습니다. Y nuestra teología sistemática se forma en 7 partes. 첫째는 서론입니다. Y primera introducción. 성경이 무엇인가, 성경이 어떤 것인가라는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. Introducción nos enseña cuál es la Biblia, la enseñanza de la Biblia cuál es para nosotros. 성경 자체에 대해서 완전히 알고 계시에 대해서 알아가는 겁니다. Y este nos enseña acerca del contenido de la revelación, acerca del contenido general de toda la Biblia. 두 번째는 신론입니다. Y segunda parte es doctrina de Dios. 하나님의 인격과 존재를 알아가는 겁니다. Y esto nos enseña sobre personalidad de Dios y sobre su existencia, 하나님의 작정과 예정을 알아가는 겁니다. sobre su determinación y sobre su elección, 하나님의 창조와 섭리를 알아가는 겁니다. sobre su creación y sobre su providencia. 가장 중요한 것은 삼위일체 하나님을 제대로 아는 겁니다. Lo más importante punto es sobre Trinidad. 수많은 사람들이 삼위일체를 몰라서 이단에 빠지고 있습니다. Muchas personas caen en herejía por no conocer exactamente, por no saber bien sobre la Trinidad de Dios. 삼위일체는 모든 것에 대한 대답이 될 수 있습니다. Por eso la Trinidad de Dios puede ser una contestación completa para todas las doctrinas. 이번 공부를 통해 삼위일체를 더 많이 제대로 공부하시기 바랍니다. Y por medio de este estudio, ojalá que todos ustedes tengan un buen entendimiento sobre doctrina de la Trinidad. 이것이 가장 중요합니다. Y esta es más importante doctrina. 세 번째는 인간론입니다. Tercera parte es doctrina de los hombres. 하나님의 사람이 하나님의 형상으로 만들어졌죠. Y nuestro Dios nos hizo conforme a su imagen de Dios. 그러나 사람이 타락하고 말았습니다. Pero los hombres cayeron. 우리는 아무것도 할 수가 없습니다. Nosotros no podemos hacer nada. 그래서 네 번째 그리스도가 오셨습니다. Y por eso, en cuarta parte, Cristo vino al mundo. 그리스도의 인격과 하신 일을 배워야 합니다. Y esta doctrina nos enseña sobre la obra de Jesucristo y su personalidad. 죽으시고 부활하시고 승천하시고 재림하실 것을 알아야 됩니다. Jesucristo murió y resucitó y ascendió al cielo y va a venir otra vez. 다섯 번째는 구원에 대한
Y después, quinta parte nos enseña acerca de la salvación, soteriología. 우리가 믿어서 구원받는 게 아니라 하나님의 은혜로 구원받죠. Nosotros no porque nosotros hemos creído en Dios fuimos salvos, sino primeramente por la gracia de Dios fuimos salvos. 우리가 온 것은 우리가 내가 오고 싶어서 여기 온 게 아니라 Y nosotros 성령께서 no 오게 하셨습니다. venimos aquí porque queremos, sino el Espíritu nos guió y nos enseñó, nos trajo hasta aquí. 그래서 여러분 예수 믿고 영원한 생명을 얻기까지는 다 성령이 하신 일입니다. Por eso, cuando nosotros creemos en Cristo y después caminamos en la vida cristiana y todo este paso por el Espíritu. 그래서 구원론과 성령론은 똑같은 이야기입니다. Por eso, soteriología y también doctrina del Espíritu Santo, siempre lo mismo contenido. 제가 내년에 많이 올 수 있다면 그 순서에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. Si Dios me permite venir otro año, entonces voy a enseñar a ustedes ordenadamente estos contenidos. 여섯 번째는 교회에 대한 이야기입니다. Y sexta parte es doctrina de la iglesia. 예수 믿고 구원받은 사람들이 모여서 만들어진 교회입니다. La iglesia fue formada por los creyentes en Jesucristo. 그 교회는 사람이 주인이 아니라 예수님이 주인이십니다. Por eso, toda la iglesia no pertenece al ser humano. El ser humano no es dueño, sino Dios es dueño de la iglesia. 그래서 여러분이 교회를 이끌고 가는 게 아니라 성령과 예수님께서 교회를 이끌고 가야 됩니다. Por eso, los hombres no pueden guiar, no pueden dirigir la iglesia para llevarlo, sino el Espíritu Santo debe guiar y debe llevar la iglesia. 교회는 성경 안에서만 찾아져야 됩니다. Por eso, la iglesia debe estar establecida dentro de la Biblia. 마지막 일곱 번째는 종말론입니다. Y la última parte, séptima parte es escatología. 주님은 곧 오실 겁니다. Jesucristo va a venir pronto. 여러분 준비됐습니까? ¿Y ustedes ya están listos? 아멘. Amén. 예수님은 곧 오시고 우리를 심판하실 겁니다. Jesucristo vendrá pronto y hará juicio final. 우리가 이 땅을 떠나면 어떻게 될지에 대해서 말하고 있습니다. Y esta escatología nos enseña después de partir del mundo qué va a suceder. 요한계시록이 이 일을 특별히 잘 말하고 있습니다. Especialmente en el libro de Apocalipsis nos enseña claramente este asunto. 그래서 우리가 이 일곱 가지 전체가 나눠진 게 아니라 다 연결된 겁니다. Y todas estas 7 partes de doctrinas, siempre todas están bien relacionadas. 그래서 여러분의 머릿속에 공부를 마친 다음에 이 일곱 가지가 다 연결되어서 떠올라야 됩니다. Y cuando nosotros terminemos este estudio, siempre debemos tener un esquema claro, bien relacionado cada 7 partes, todas 7 partes de doctrinas. 이것이 성경을 공부하는 체계입니다. Y esta es una manera sistemática de estudiar la Biblia. 여러분의 설교도 삶도 여기서부터 나와야죠. Y por eso de aquí tiene que salir nuestro mensaje. 이런 게 없기 때문에 이단들에게 넘어가고 문제가 생기는 겁니다. Si no tiene este estudio como bien basado, entonces puede caer en herejías o también suceden herejías. 우리의 모든 사역과 삶은 앞으로 가서 하나님 만날 것에 초점을 맞추어서 진행돼야 됩니다. Y toda nuestra vida y todo nuestro ministerio deben enfocarse en la segunda venida de Jesucristo, para con Él nosotros estaremos encontrados. 모든 삶과 신학은 하나님 중심이 됩니다. Por eso toda la teología, toda nuestra vida deben enfocarse en la Biblia y Dios céntrico. 모든 삶의 내용들은 예수님이 말해줘야 됩니다. Y toda nuestra vida siempre se enfoca en la palabra de Jesucristo y en Jesucristo mismo. 어떤 순간도 성경을 떠나서는 안 됩니다. Y de ninguna manera nosotros no podemos apartarnos de la Biblia. 우리는 모든 것들이 하나님의 영광을 위해서 존재하는 겁니다. Y toda nuestra vida, todo nuestro ministerio existe para la gloria de Dios. 우리가 이 조직신학 7가지를 공부할 때 알아야 할 게 있습니다. Y nosotros una cosa que debemos saber bien mientras que estemos estudiando 7 partes de la teología sistemática. 제가 5가지만 말씀드리겠습니다. Y quiero compartir con 5 puntos con ustedes. 첫째는 역사 신학입니다. Ya primero, la teología histórica.
성경의 역사가 어떻게 전개되어 있는지를 잘 알아야 됩니다. Y nosotros debemos saber sobre la historia bíblica que está escrito en la Biblia, cómo se desarrolló. 똑같은 이야기를 말해도 창세기와 마태복음은 다르게 더 발전돼서 이야기합니다. Por ejemplo, la historia que está escrito en el libro de Génesis y la historia que está escrito en San Mateo, aunque llevan mismos contenidos o tienen voluntad de Dios, pero algo diferente. 두 번째는 철학 신학입니다. Y después vamos a ver teología del pacto de Dios. 철학의 내용을 가지고 한 게 아니라 철학적인 형식이나 수단을 빌려서 하는 겁니다. Perdón, no es pacto, esa es teología filosófica. Esa teología filosófica nos enseña con la Biblia sistemáticamente observando sobre Dios. 우리가 신학적인 주제를 사용할 때 논리를 사용해야 한다는 이야기입니다. Nosotros estudiamos, cuando estudiamos la Biblia, necesitamos usar nuestra capacidad lógica. 우리가 문화에 대한 이해, 다른 사람에 대한 이해, 옳고 그른가에 대한 이해가 다 똑같아요. Y debemos tener un buen entendimiento sobre la cultura, sobre seres humanos, sobre la historia. 세 번째는 변증학입니다. Y la tercera parte es apologética, teología apologética. 이것은 비그리스도인들에게 확신을 주기 위한 겁니다. Este estudio es para defender la doctrina cristiana y también para hacer explicación clara a los inconversos. 잘못된 신학과 신앙에 대해서 우리의 신앙을 옹호하고 변증하는 겁니다. Debemos defendernos nuestras doctrinas sanas contra las doctrinas equivocadas. 수많은 세상의 학자들이 기독교를 공격할 때 우리가 그것을 막아낼 수 있어야 됩니다. Muchos eruditos en el mundo atacan al cristianismo, pero por medio de este estudio de apología, nosotros podemos defender nuestra doctrina cristiana. 그들의 잘못된 모든 주장들에 대해서 우리가 성경으로 대답할 수 있어야 됩니다. Y cuando ellos insisten con algunas teorías con errores, entonces nosotros debemos contestar claramente. 베드로 사도는 모든 것에 대해서 항상 온유함으로 잘 준비해서 대답하라고 말하고 있습니다. Por eso apóstol Pedro nos dijo que hay que estar bien preparados para contestar a los que nos oponen con corazón humilde, con humildad. 그래서 여러분 더욱더 열심히 공부를 해야 됩니다. Y por eso debemos estudiar más y más. 네 번째는 기독교 윤리학입니다. Ya cuarta parte es ética cristiana. 우리가 무엇을 믿을까도 중요하지만 어떻게 행할까는 더 중요합니다. Y los contenidos que podemos creer son contenidos muy importantes, pero cómo vivir en este mundo, ese es también un asunto muy importante. 내 자녀와 가정과 모든 이웃과의 관계 속에서 하나님의 관심이 뭔가를 알아야 됩니다. En la relación en nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, todo siempre deben ser enfocados en la enseñanza de Dios. 조직 신학은 모든 성경의 내용에 집중하지만 윤리학은 삶의 상황에 집중합니다. Teología sistemática se enfoca en las revelaciones, en las doctrinas de Dios, pero la ética cristiana se enfoca en nuestra vida. 반드시 기독교 윤리학은 조직 신학으로부터 나와야 됩니다. Por eso, la teología ética, de la ética debe derivarse de la teología sistemática. 다섯 번째는 성경 신학입니다. Ya quinta parte es la teología bíblica. 조직 신학을 공부할 때는 성경 신학의 기초 위에서 공부해야 됩니다. Cuando estudiamos la teología sistemática, siempre debe ser basada sobre la teología bíblica. 구약 역사가 전체가 뭔지 신약 역사가 전체가 뭔지를 잘 알고 있어야 됩니다. Y debemos comprender la historia del Antiguo Testamento y la historia del Nuevo Testamento completamente para que podamos entenderlo bien la que Biblia dice. 각 성경이 무엇을 말하고 있는지 누가 어떤 의도를 가지고 썼는지를 각각 또 알아야 됩니다. Y también cada libro de qué asunto o de qué punto está escrito esos contenidos necesitamos entenderlo y estudiarlo. 예를 들어 말하겠습니다. Y voy a poner un ejemplo. 구약에서 기도에 대해서 어떻게 이야기하고 있는가? Y
de la oración, como dicen en Antiguo Testamento. 한나의 기도, 엘리야의 기도, 모세의 기도는 어떻게 다른가? Y ahí aparece oración de Ana, oración de Moisés, oración de Elías, y en esas partes cómo enseñan, cómo se enseña acerca de la oración. 신약에서 예수님이 가르친 기도와 어떤 차이가 있는가? Y también qué diferencia hay entre oraciones del Antiguo Testamento y la oración que Jesucristo nos enseñó en el Nuevo Testamento. 예수님의 기도를 배운 바울 사도는 어떻게 기도하고 있는가? Y el apóstol Pablo cómo oraba en el Nuevo Testamento. 우리가 각각도 알아야 되고 전체도 알아야 돼요. Y por eso cada parte de oración debemos entender, y también totalmente bien formados tenemos que entender sobre la oración. 그래서 우리가 한나의 기도를 이야기할 때 예수님의 기도 속에서 한나의 기도를 말할 수 있어요. Por eso cuando meditamos y enseñamos sobre la oración de Ana, y tenemos que meditar sobre la oración de Cristo. 자, 이제 우리는 왜 이 조직 신학을 공부해야 되는가에 대해서 말하겠습니다. Y ahora voy a compartir por qué debemos estudiar teología sistemática. 첫째로 조직 신학을 공부하는 가장 중요한 것은 예수님의 명령에 기초하기 때문에. Primeramente es la orden de nuestro Señor Jesucristo, por lo que debemos estudiar la teología sistemática. 예수님의 가장 마지막, 가장 위대한 명령이 있습니다. Y nosotros tenemos la orden de Jesucristo, cuál es más importante. 제대로 가르치라는 겁니다. Y nos dijo que debemos enseñar bien. 마태복음 28장 19절에서 20절 한번 읽어주시겠어요? Libro de San Mateo capítulo 28, versículos 19-20. Libro de San Mateo capítulo 28. Versículos 19 y 20. Última parte del libro de San Mateo nos enseña así: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 아멘. 예수님이 떠나기 전에 우리에게 가장 위대한 명령입니다. Antes de partirse del mundo, Jesucristo dejó esta última orden, cual es más importante para nosotros. 제자를 삼아 가르쳐 지키게 하라고 말씀하고 있습니다. Hacer discípulos y enseñándoles para que ellos guarden, dice. 우리가 그래서 조직 신학을 공부한다. Por eso debemos estudiar la teología sistemática. 두 번째 말씀드립니다. Segunda parte. 이것은 성경이 이 일을 하고 있기 때문에 우리가 이걸 공부해야 됩니다. ¿Por qué estudiamos teología sistemática? Porque la Biblia misma nos enseña sistemáticamente. 성경을 올바르게 읽는다는 것은 교리를 생각하는 것을 의미합니다. Por eso, entenderla bien la palabra de Dios justamente significa entendemos y estudiamos las doctrinas sistemática y justamente. 성경에 기록된 것은 성경의 교리를 깨닫도록 하기 위해서 기록된 겁니다. Porque aquí está escrito en la Biblia con el fin que debamos entenderla bien, la Santa Biblia. 성경의 교리를 깨닫지 못하면 우리가 아는 것이 전부 무익할 수도 있습니다. Si no entendemos bien lo que está escrito en la Biblia, entonces todo nuestro conocimiento puede ser muy inútiles. 예를 들어서 선지자들은 어떤 일을 했습니까? Por ejemplo, ¿qué obra hicieron los profetas? 율법의 교리들을 잘 이해해서 정리해서 가르쳤습니다. Y los profetas siempre entendieron muy bien sobre la ley de Jehová y después lo ordenaron bien y enseñaron bien. 아무렇게나 신비스럽게 이야기한 거 아닙니다. Y ellos nunca predicaban, nunca hablaban desordenadamente, algo misteriosamente. 모세가 쓴 5권의 성경을 철저하게 공부하고 거기에 입각해서 그 교리의 체계를 가지고 가르친 겁니다. Ellos escudriñaron bien los libros que fueron escritos por Moisés y después de escudriñar bien, ellos enseñaron. 그래서 우리 예수님도 산상수훈에서 이렇게 말씀했죠. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en discurso del monte,
너희가 이렇게 하였다는 것을 들었으나 나는 너희에게 이르노니라고 말씀했습니다. Ustedes hayan oído hacer esto, hacer otro, ustedes escucharon así, pero yo digo esto. 산상수훈의 예수님은 율법을 교리적인 체계로 설명하신 겁니다. Y en el discurso del monte, Jesucristo explicó sobre la ley doctrinalmente. 율법에서 원리들을 끌어내서 그것들을 적용하고 삶에 요구하신 겁니다. Jesucristo sacó los puntos principales de la ley de Moisés para aplicar a la vida de los discípulos. 사도들도 똑같은 일을 했습니다. Y los apóstoles hacían misma obra. 바울이 쓴 모든 서신들이 이렇습니다. Por eso todas las cartas de apóstol Pablo fueron escritas de esta manera. 반 정도는 교리에 대해서 이야기하고 Y 있습니다. siempre la mitad de cada carta enseñó apóstol Pablo sobre las doctrinas. 후반부에는 삶에 대해서 이야기하고 Y 있습니다. después más después nos enseñó sobre nuestra vida cristiana. 이 두 개는 절대로 분리된 게 아니라 계속 똑같이 가고 있습니다. Esta parte doctrinal y parte de la vida no se puede separarse, siempre están unidas. 실제로는 처음부터 끝까지 교리를 말하고 처음부터 끝까지 삶을 말하고 있습니다. Por eso, desde primero hasta última, siempre tiene contenido relacionado con la doctrina y también desde primero hasta última, también está relacionado con la vida. 우리도 설교도 꼭 이렇게 해야 돼요. Y nuestra prédica, nuestro sermón debe ser así también. 세 번째로 우리가 교리를 공부하는 것은 우리를 교리를 공부하는 게 아니라 성경을 연구하면 할수록 교리를 공부하게 돼 있다는 겁니다. La tercera parte, ¿por qué debemos estudiar la doctrina o teología sistemática? Eso siempre nosotros si no estudiamos así, entonces nuestro estudio puede caer en un peligro. 우리는 나무를 보기 전에 먼저 숲을 봐야 됩니다. Por eso, antes de ver cada árbol, debemos ver primeramente el bosque entero. 나무만 보고 다니는 것은 매우 위험한 겁니다. Porque a veces solo mirando el árbol ya no podemos llegar a un buen entendimiento. 똑같이 성경을 봐도 문자만 보지 영은 못 보는 사람도 있습니다. Por eso solo miran las letras de la Biblia, pero no pueden ver un sentido, un tema grande de la Biblia. 예수님 때 유대인들이 그랬습니다. Y los judíos en el tiempo de Jesucristo así fueron. 성경을 매우 깊이 알았습니다. Y ellos siempre estudiaron la Biblia profundamente, 그렇지만 전체는 보지 못했습니다. pero ellos nunca pudieron ver todo entero, en totalidad, como un bosque. 그래서 예수님을 죽인 거죠. Por eso ellos mataron a Jesucristo. 여러분 성경을 혼자 깊이 공부한다고 해도 반대가 될 수 있습니다. Y aunque ustedes tengan mucho estudio profundamente de la palabra de Dios, pero pueden resultar contrario. 여러분 숲을 보는 것이 바로 교리를 공부하는 겁니다. Por eso, para ver el bosque entero, como este ejemplo, debemos estudiar las doctrinas sistemáticas. 그 다음에 성경을 우리가 교리를 공부하는 이유는 오랫동안 교회가 이것들을 강조해 왔기 때문입니다. ¿Y por qué? Porque esas doctrinas siempre, desde mucho tiempo de la historia eclesiástica, fueron formadas. 제일 처음에 예수님이 우리의 주님입니다 라고 해서 충분했습니다. En la iglesia primitiva, en principio, sería basta o suficiente sobre lo que diciendo sobre la muerte de Jesucristo. Jesucristo murió así. Con esa proclamación sería basta. 그렇지만 바울은 그 고백이 충분하지 못하다는 것을 알았습니다. Pero apóstol Pablo sintió que esta proclamación no sería suficiente. 예수님의 오심, 죽으심, 낮아지심, 높아지심, 승천하심, 재림하심을 다 말했어야 됩니다. Por eso tenía que hablar sobre primera venida y sobre muerte, sobre enterrado en la tumba y resurrección y sobre ascensión al cielo y hasta segunda venida de Jesucristo debería ser enseñado. 그래서 예수님의 제자들, 사도들이 다 죽은 다음에 신조라는 게 필요해졌습니다. Por eso, después de morir todo Jesucristo y todos los apóstoles, siempre necesitaba un credo. 그래서 사도신경이 나왔습니다. Por eso salió el credo apostólico. 왜냐하면 그 당시 이단들이 너무 많았기 때문에. Porque aquel tiempo hubo muchas herejías. 그들도 다 예수님 믿고 구원받는다고 자기들이 확신했어요. Ellos siempre confesaban en Jesucristo pensando que ellos ya son creyentes. 그렇지만 성경이 말하는 그들을 믿지 않았습니다. Pero ellos no
no tenían la fe correctamente según lo que está escrito en la Biblia. 그들 똑같이 성경을 보면서도 성경을 모르고 있습니다. Ellos miraron como nosotros la misma Biblia, 자기들이 잘못된 신앙 체계를 세웠기 때문에 pero ellos pusieron su orden de teología sistemática equivocadamente. 성경 안에서도 이단들이 얼마나 많습니까? Por eso, dentro de la Biblia salieron muchas herejías. 요한계시록이 3장에 보면 니골라당이라는 이단이 있습니다. En el Apocalipsis capítulo 2 aparece una parte Nicolaitas. 요한일서라는 성경은 영지주의라는 이단을 대항하기 위해서 쓴 겁니다. Y también Juan está escrito para hacer contra del gnosticismo. 예수를 믿기는 믿었습니다. Ellos creían en el Cristo, 근데 영적으로만 믿었어요. pero ellos creían en el Cristo solo espiritualmente. 어떤 사람은 예수님이 은혜 받아서 하나님의 아들이 됐다고 말합니다. Y algunos confesaron y dijeron que por la gracia de Dios ellos ya recibieron gracia de Dios por la fe. 사도실 때도 수많은 거짓 교사들이 일어났습니다. Y en el tiempo de los apóstoles había muchos falsos maestros. 예수님의 동생 유다는 유다서에서 거짓 교사를 매우 조심하라고 강조합니다. En carta de Judas, que fue hermano de Jesucristo, nos advirtió sobre falsos maestros en último tiempo. 그래서 우리가 이런 이단들을 제대로 막아내기 위해서는 반드시 우리가 교리 신학을 공부해야 됩니다. Para defendernos nuestra fe y para estar contra de los herejías, nosotros debemos estudiar la Biblia correcta y sistemáticamente. 우리가 성경 교리 전체를 알 때 잘못된 신앙 체계를 우리가 얼마든지 비판해내고 막아낼 수 있습니다. Y cuando estudiemos toda la Biblia correctamente, entonces podemos hacer críticas a los errores de las herejías. 교회 시대에 가장 중요했던 것들은 이단들의 문제였습니다. Porque en la Biblia, en la historia eclesiástica, siempre hubo mucho problema sobre herejías. Esto fue un asunto muy grande. 지금도 성경부터 지금까지도 이단들이 훨씬 더 많아져가고 있습니다. Hasta hoy en día, y siempre se abundan más herejías. 그래서 조직 신학의 최초의 형태인 사도 신조를 만들고 신경을 만들었습니다. Por eso, en la iglesia primitiva, ellos hicieron credo, y ese credo que se llama credo apostólico, y ese nos ha dado. 이것들을 올바로 세우기 위해서 수많은 싸움을 거쳤습니다. Y para poner este credo apostólico firmemente y correctamente, ellos hacían muchos debates. 때로는 이단들이 이겨가지고 교회를 전체 장악할 때도 있었습니다. Y a veces la herejía nos quería conquistar toda la iglesia primitiva. 그렇지만 성령께서는 신조를 유지하게 해주셨습니다. Pero el Espíritu Santo les ayudó para que ellos pudieran estar firmemente sobre la doctrina sana. 그래서 사도신경, 니케아 신조, 아타나시 신조 같은 유명한 신조들이 나왔습니다. Por eso salió el credo apostólico, credo en Nicea y también credo de Atanasio. 그래서 우리가 세례 받을 때 반드시 신조를 가르치죠. Por eso cuando nosotros damos el bautismo, siempre, primeramente, enseñamos sobre el credo apostólico. 교회의 모든 역사는 신조를 지키기 위한 애쓰는 역사라고 말할 수 있습니다. La historia de la iglesia que desarrolló durante todo tiempo siempre era historia de poner credo y doctrina sanamente. 교회가 신조를 꽉 붙들지 않은 교회가 무너져 버렸습니다. Si la iglesia no está agarrado, asido firmemente las doctrinas y del credo, entonces la iglesia siempre temblaba, no estaba firme. AD 4세기 이후부터는 신조들이 무너지기 시작했습니다. Ya en siglo IV siempre el doctrina se temblaba y no estaba firme, siempre vacilaba. 그때로부터 시작해서 1517년 종교개혁까지 1000년 동안 신조들이 무너졌습니다. Desde aquel día, durante 1000 años, hasta que llegó tiempo de reformación, las iglesias siempre estaban vacilando y al fin fue destruida por la iglesia reformada. 교황이 중요하고 제도가 중요하고 습관이 중요했습니다. Y para ellos siempre el Papa y la tradición y la costumbre, esos puntos estaban más énfasis. 그 1000년 동안 성경을 무시합니다. Por eso durante 1000 años ellos ignoraban la Biblia.
심지어 성경을 읽는 교인들을 사형시켰습니다. Y además fue lo peor era que a los que querían o leían la Biblia, ellos ponían condenación de la muerte. 그래서 하나님께서 종교개혁을 일으키게 하신 겁니다. Por eso Dios permitió que sucediera la reformación. 그래서 처음에 종교개혁을 있는 다음에 칼빈이 기독교 강요라는 걸 써서 제대로 정립을 했습니다. Por eso después de suceder la reformación, Juan Calvino escribió Instituto de Cristiano Religión Cristiana. 신앙 고백도 성경대로 하는 신앙 고백이 중요합니다. Por eso siempre la confesión es importante, pero con la base de la Biblia debemos hacer confesión de la fe. 우리 개혁 신앙이 추구하는 세 가지 신앙 고백이 있습니다. Y nosotros tenemos tres clases de la confesión en la iglesia reformada. 첫째는 하이델베르크 문답. Primera confesión de la fe es Heidelberg de la fe. 두 번째는 도르트 신경. Y segunda es la confesión de Dort. 세 번째는 벨직 고백 신앙 고백. Y tercera confesión se llama confesión de Bélgica. 이 세 가지를 종합해서 가장 좋은 신앙 고백이 1647년에 나온 웨스트민스터 신앙 고백입니다. Y estas tres maneras de confesiones de nuestra fe reformada se acumuló como mejor confesión, se llama confesión de Westminster de la fe. 웨스트민스터 신앙 고백을 읽거나 공부해 본 적 있습니까? 한번 Algunos 써보세요. hermanos ya hayan tenido experiencia de tener estudio de confesión de la fe de Westminster. 큰일 났습니다. Ah, qué triste. 여러분 회개하셔야 Problema muy grande. Deben arrepentirse. 많이 회개하셔야 됩니다. Tiene que arrepentirse seriamente. 이건 우리 미국에 있는 우리 교단의 목사님도 마찬가지입니다. 그래서 제가 회개하라고 말했습니다. A los hermanos pastores que están en Norteamérica, que están ministrando, también a ellos yo hablé lo mismo. 우리가 목사님들 때 이렇게 손을 들어서 하나님께 선서합니다. Y por eso siempre yo hablé a ellos, levanta su mano para hacer voto delante de Dios. 이 신앙 고백을 내가 공부하고 잘 가르쳐서 교회를 든든히 세우겠습니다. Yo voto delante de ti, voy a estudiar bien esta confesión de la fe Westminster y después voy a enseñar esta confesión firmemente a la iglesia. Así yo decía para hacer voto a los pastores. 목사가 장로님이 되면 그거 다 잊어버립니다. Después los pastores ancianos todos lo olvidan. 하나님한테 사기치는 Ellos son mentirosos, estafadores delante de Dios. 그런 교회가 너무 많습니다. Ese sucede en muchos casos. 그러니까 교회가 무너져요. Por eso la iglesia se deriva. 교회에 천국 복음이 전파되지 않습니다. Por eso el evangelio del reino de Dios no se predica. 복받기 원하고 신비 체험을 원하고 그리고 좋은 일 생기기를 원합니다. Solo ellos quieren escribir mensajes de bendición, solo quieren ver misterios o milagros. 이런 교회가 다 무너졌기 때문에 그렇습니다. ¿Y por qué sucede así? Porque la iglesia ya no está firme. 오늘날 교회가 이단들에게 포위되어 있습니다. Por eso las iglesias evangélicas están bien rodeadas por las herejías. 이 포위를 뚫고 이기려면 교리를 가르쳐야 돼요. Y para vencer y contra los herejías, las iglesias deben enseñar las doctrinas sanas. 그래서 여러분이 신앙 고백과 또 칼빈의 기독교 강요나 웨스트민스터 신앙 고백을 여러분 읽으셔야 되고 공부하셔야 되고 공부해야 되고 준비해야 됩니다. Por eso yo quiero que ustedes lean o estudien la confesión de la fe y también credo apostólico y también pueden leer libro de Juan Calvino, se llama Instituto de la Religión Cristiana. 이런 것들 우리가 공부해야 성경을 제대로 알 수가 있습니다. Cuando estudiemos estos libros y estas confesiones, entonces podemos entender mejor la Biblia. 우리가 이렇게 공부하는 것은 예수님의 말씀에 순종하는 것이지만 실제로도 유익이 굉장히 많습니다. Y para estudiar este es
es la obediencia a la orden de nuestro Señor Jesucristo, y esto nos va a traer muchas bendiciones y utilidades. 우리가 이것을 공부하면 잘못된 신앙 개념들에 대해서 즉각 구분할 수가 있습니다. Cuando estudiemos de esta manera, entonces podemos discernir bien directamente sobre los errores en nuestra vida. 전체적인 그림을 갖고 있기 때문에 잘못된 부분을 알아낼 수가 있습니다. Y podemos ver todo diseño o dibujo como panorámico y para buscar o para encontrar los errores falsos. 잘못되고 애매한 신앙을 가진 사람들에 대해서 올바른 결정과 판단을 해줄 수가 있습니다. Y podemos discernir las equivocaciones y podemos dirigirlos para que ellos puedan corregirlos. 성경에 대한 새로운 질문들이 일어나면 성경적으로 대답을 올바로 해줄 수 있습니다. Cuando ellos traigan algunas nuevas preguntas, entonces podemos contestar correctamente conforme a la Biblia. 교리는 이렇게 딱 굳어져서 정해진 게 아니라 복잡한 삶의 맥락에서 얼마든지 활용될 수 있는 좋은 수단입니다. Por eso las doctrinas sistemáticas no son doctrinas digamos, duras, no, sino esto se puede aplicar a nuestra vida según nuestra situación en nuestro mundo bien complicado. 예를 들어서 남편과 아내는 어떤 관계가 되는가를 알 수 있습니다. Por ejemplo, podemos saber sobre la relación entre esposo y esposa. 에베소 5장 이런 것들을 잘 설명하죠. Porque Efesios capítulo 5 nos enseña y explicando bien. 그런데 이것은 창세기 2장에 나온 이야기입니다. Y esta enseñanza de Efesios capítulo 5 originalmente aparece en capítulo 2 de Génesis. 그래서 세상이 말하는 부부사랑이 아니라 성경이 말하는 부부사랑을 말해줄 수 있어야 돼요. Por eso nosotros podemos decir claramente sobre el amor matrimonial lo que la Biblia dice, lo que nuestro Dios enseñó. No es amor de secular, no es amor del mundo. 자녀의 양육은 여러분 어떡합니까? Y acerca de la educación y edificación de nuestros hijos, ¿cómo piensan ustedes? 지금은 학교가 더 무섭습니다. Y hoy en día las escuelas ya son muy peligrosas. 미국에서 모든 자녀들에게 진화론을 가르칩니다. Y en Norteamérica todas las escuelas enseñan a los niños doctrina, o sea, teoría de la evolución. 예수 잘 믿는 사람들도 학교에다가 자녀들을 맡깁니다. Y los creyentes sinceros, fieles, siempre dejan a sus hijos para estudiar en la escuela. 그렇지만 아직 미국의 45%의 부모들이 자녀들을 학교에 보내지 않습니다. Pero hoy en día, 45% de los padres ya no quieren enviar a sus hijos a las escuelas. 집에서 가르치든지 크리스천 학교에서 가르치든지 이렇게. Ellos quieren estudiar en su hogar, en sus hogares, con educación correcta, o que quieren enviar a sus hijos al colegio cristiano evangélico. 왜냐면 학교에 잘못된 교육을 배우려고 안 Porque 하는 ellos 거예요. no quieren dejar a sus hijos con la manera equivocada, secular de la escuela. 성경이 말하는 것은 진화론이 아니라 창조론이기 때문에. Porque la Biblia nos enseña la teoría de la creación, no teoría de evolución. 우리가 자녀들을 어떻게 양육하고 교육해야 할까의 내용을 성경으로부터 교리체계로부터 말해줄 수가 있어야 돼요. ¿Cómo podemos enseñar, cómo podemos disciplinar, cómo podemos educar a nuestros hijos? Solo según lo que la Biblia dice, tenemos que enseñar a nuestros hijos. 예를 들면 신명기 6장이 자녀 교육에 대한 장입니다. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6 nos enseña sobre la educación a nuestros hijos. 언제든지 어디서든지 하나님의 말씀을 가르쳐라. En cualquier momento, en donde quiera, debemos enseñar la Biblia, la palabra de Dios a nuestros hijos. 마음과 정성과 뜻을 다하여 내 하나님만 사랑해라. De todo corazón, de toda nuestra mente, de toda nuestra fuerza, debemos amar a Jehová. 자녀들에게 계속 대를 내려가면서 Y 이것을 también de 가르쳐라. generación en generación, los hijos y los hijos de los hijos, tenemos que enseñar sobre nuestro Dios Jehová. 몇 명의 유대인들은 이것들을 잘 하고 있습니다. Y los judíos siempre lo practicaban. 그러나 그것이 예수님 안에서 돼야 됩니다. Pero toda esta enseñanza, toda esta disciplina debe ser dentro de nuestro Señor Jesucristo.
우리가 이 조직 신앙을 공부해야 기독교인으로 계속 성장하도록 도울 수가 있습니다. Por eso debemos estudiar la teología sistemática para que nosotros hagamos lo que hablamos ahorita. 말씀과 말씀의 체계를 할수록 세계의 모든 생각들이 성경 안으로 들어올 수 있습니다. Y cuando estudiemos y escudriñemos la palabra de Dios, entonces todos los pensamientos del mundo se pueden traer dentro de la Biblia. 우리가 하나님의 말씀을 더 깊게 할수록 더 높게 하나님께 영광을 돌릴 수 있습니다. Y debemos estudiar más profundamente y debemos saber más sobre Dios y debemos glorificar más a nuestro Dios. 하나님의 말씀을 감격스럽게 체험할 수 있습니다. Y nosotros podemos usar la palabra de Dios con mucha emoción. 성숙한 그리스도인이 되게 할 수 있습니다. Y nosotros podemos ser cristianos maduros. 이것이 우리의 사역입니다. Y esto es nuestro ministerio. 우리가 교리를 공부하는 것은 하나님의 영광스러운 임재 속에 들어가는 것입니다. Por eso estudiar la doctrina de la palabra de Dios es entrar en la gloria de Dios profundamente. 우리를 예정하신 하나님이 누구시고 우리 함께 하신 예수님이 누구시고 지금도 우리를 누구신 성령님 누군가를 알아갈 때 더 분명한 예배를 드릴 수 있습니다. ¿Quién es nuestro Dios que predestinó? ¿Quién es nuestro Dios nos guió? ¿Quién es nuestro Dios nos salvó? Para aprender sobre estos asuntos claramente y nosotros podemos estudiar la palabra de Dios más profundamente. 자, 그럼 우리가 어떻게 공부를 해야 됩니까? Y entonces, ¿de qué manera debemos estudiar? 첫째는 기도로서 공부해야 됩니다. Primer punto, debemos estudiar con la oración. 우리가 공부할 때 공부를 위한 공부가 아니라 예배 속에서 공부해야 됩니다. Nosotros estudiamos no para estudiar la Biblia, sino para adorar a nuestro Dios. No estamos estudiando nuestro estudio, no por el estudio. 시편 119편은 하나님의 말씀에 대한 이야기입니다. Y Salmo 119 nos enseña sobre la palabra de Dios. 저는 개인적으로 성경을 가르칠 때, 기도할 때, 기도 응답 받을 때 모두가 시편 119편에서 나옵니다. Yo siempre oro, yo siempre medito la palabra de Dios cuando yo enseño, cuando yo doy la clase, siempre mi oración sale de Salmo 119 con la enseñanza. 우리 성경 구절 한번 읽어보죠. 시편 119편 19절, 18절. Vamos a ver Salmo 119. Salmo 119. 119편 18절. Versículo 18. Salmo 119, verso 18 dice así: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. 우리가 하나님의 말씀을 이해할 수 있도록 하나님께 계속 간구해야 됩니다. Y para que nosotros entendamos mejor la palabra de Dios, debemos suplicar a Dios. 우리가 성경을 이해하는 것은 성령에 의해서만 제대로 이해할 수 있기 때문입니다. Porque por medio del Espíritu de Dios podemos entender bien la palabra de Dios. 여러분이 정신을 공부하다가 기도하다 이렇게 해야 돼요. Y cuando estudie ustedes la teología sistemática, hay que orar y después de orar otra vez estudia teología sistemática y después vuelva a orar otra vez. De esta manera tenemos que estudiar. 공부를 위한 공부가 아니라 하나님과 동행하는 과정이어야 됩니다. Nuestro estudio no simplemente para estudiar, sino es un proceso para orar y para glorificar a Dios más. 내 자신이 절대로 순종하겠다는 마음을 가지고 공부를 하셔야 됩니다. Y tenemos que tener un corazón dispuesto para obedecer a Dios. Con esta manera debemos estudiar la palabra de Dios. 한 센텐스 공부할 때마다 능력과 지혜를 달라고 간구하셔야 됩니다. Y siempre, cada paso, cada sección, cada capítulo, mientras que estudiamos, debemos suplicar, debemos pedir la ayuda de Dios y la ayuda del Espíritu. 그럴수록 통찰력이 뛰어날 수 있습니다. Y entonces nos va a iluminar en nuestra inteligencia. 바울 사도는 성경을 거의 다 알고 있었습니다. Y el apóstol Pablo aprendió y entendió bien casi toda la Biblia. 그럼에도 불구하고 그는 계속 기도했습니다. Aún así, él siempre, continuamente oraba a Dios. 알기 위해서 기도했습니다. Y siempre oraba para conocer más. 자, 바울 사도의 기도를 한번 읽어보세요. Y vamos a leer
la oración de apóstol Pablo, Efesios 1장 17절에서 19절. 1장 capítulo 1, versículo 17 al 17절에서 19절. al 19. Efesios 1, 17 al 19. ¿Ya tenemos? Dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice así. Amén. 아멘. 우리 기도할 때 하나님 계시의 정신을, 지혜와 계시의 정신을 우리에게 주시옵소서 기도해야 돼. Cuando oramos a Dios, debemos orar que nuestro Dios nos dé el espíritu de sabiduría, el espíritu de la revelación. 우리의 마음문을 밝혀서 하나님의 부르심의 소망이 뭔가를 알아야 됩니다. Y nosotros debemos abrir nuestra mente, nuestro corazón, para conocer más la esperanza de Dios. 이렇게 기도하면서 성경을 공부하고 성령을 의존해서 조직신학을 공부할 때 예배자로서 공부하는 거예요. Mientras que estemos orando de esta manera de apóstol Pablo y estudiamos la teología sistemática, y así podemos avanzar más y más. 예배와 기도와 공부가 구분되지 않고 똑같습니다. Y por eso ahí podemos adorar a Dios, podemos servir a Dios. Por eso este estudio bíblico no está separado de la adoración, siempre está vinculado. 제 개인적으로 저는 성경을 제 나이에 3배를 읽었습니다. Yo personalmente, yo he leído la Biblia más que mi edad, más veces. 자기 나이만큼 성경을 안 읽은 사람은 밥을 먹지 않아야 됩니다. Él dijo, todavía no haya leído la Biblia según su edad, según su número de edad. Entonces, no hay que comerla, no hay que comer, dice. 밥 먹는 것보다 성경을 더 많이 읽으셔야 돼요. Debemos leer más veces que nuestra comida, que nuestra edad. 여러분 뭐 하루 살면서 밥 먹는 거 잊어버렸다라고 말하는 사람이 있고 어떤 사람은 ¿Quién va a olvidar que, ya olvidé desayunar? ¿Quién va a decir así? 성경 어떻습니까? Pero la Biblia, ¿cómo está? 성경을 Nunca 사랑하고 olvidamos tortillas, pero olvidamos, muchas veces olvidamos la Biblia. 성경을 읽고 공부하는 것은 생명을 걸어야 돼요. Por eso debemos poner toda nuestra vida para estudiar la Biblia. Amén. 다윗은 이게 금보다 더 귀하고 꿀보다 더 달다고 말했습니다. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es más dulce que miel, más precioso que oro, dice. 제가 고등학교 때 성경을 읽다가 혼자 읽다가 성경이 이야기에 감동이 되면 일어나서 뛰면서 춤을 추면서 읽었어요. Cuando yo era estudiante de secundario, mientras que leía la Biblia y esa palabra de Dios me conmovió y yo tenía gran gozo y brincaba por el gozo por haber leído la Biblia. 성경을 읽고 기도하고 찬양하고 이게 구분이 안 되게 항상 똑같았어요. Y cuando yo leía la Biblia y no había diferencia entre lectura bíblica y adoración, siempre salían juntos. 이것이 여러분이 앞으로 계속해야 할 성경에 대한 태도입니다. Y esto debe ser nuestra actitud en nuestra vida con la Biblia. 조직신학은 겸손하게 해야 됩니다. Por eso debemos estudiar la doctrina sistemática con humildad. 조직신학하면 내가 다른 사람보다 더 많이 알게 돼 있습니다. Aunque el que estudia doctrina, teología sistemática, sabe más que otras personas. 그럼 우리가 영적으로 우월감을 갖게 되고 있습니다.
pero no por conocimiento podemos ser salvos. 이것은 매우 위험한 일입니다. Y eso es muy peligroso. 우리의 신앙은 첫째도 둘째도 셋째도 겸손입니다. Nuestra vida, primera y segunda y tercer requisito es mansedumbre o humildad. 우리가 아무리 공부를 정신하게 열심히 해도 우리가 나를 자랑하고 높이면 하나님이 배정하십니다. Aunque estudiemos mucho sobre teología sistemática, pero si nosotros a nosotros mismos gloriamos, entonces y eso es contra Dios. 하나님은 겸손한 자들에게만 은혜를 주십니다. Porque Dios va a dar gracia a los humildes solamente. 그렇기 때문에 우리가 늘 항상 하나님 앞에 겸손해야 합니다. Por eso siempre debemos estar humildes delante de Dios, estudiando la palabra de Dios. 조직신앙을 공부하는 것은 우리로부터 나오는 게 아니라 하나님께로부터 내려오는 겁니다. Porque el estudio de la teología sistemática no sale de nosotros mismos, sino viene de Dios. 우리 성경 한번 읽어보겠습니다. Vamos a leer otra lectura bíblica. 야고보서 3장 13절. Santiago, capítulo 3, versículo 13. 그리고 17절에서 18절. Santiago, 야고보서 3장 13절. Santiago 3, capítulo 3, versículo 13, dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y versículo 17 dice, 17 mismo capítulo: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. 아멘. Amén. 여러분 이제 시간을 마치면서 제가 한 가지만 말씀드리겠습니다. Ya terminando y concluyendo este mensaje o este estudio, quiero compartir un punto. 조직 신학을 공부하면서 여러분은 기도와 겸손과 그리고 다른 사람들의 도움을 주기 위해서 하셔야 돼요. Cuando ustedes estudian la teología sistemática, debemos estudiar con la oración, con humildad y mansedumbre. Y tercer punto, para ayudar a otros, debemos estudiar. 그럼 하나님 여러분에게 계속해서 지혜를 주실 겁니다. Entonces Dios les dará a ustedes continuamente la sabiduría. 그럴수록 더 겸손하면 하나님이 겸손한 만큼 더 큰 은혜를 주실 겁니다. Cuando reciba más sabiduría, pues debe ser más humilde. Entonces Dios va a dar más gracia abundantemente. 이런 은혜가 여러분에게 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. Quiero bendecirles a ustedes de esta bendición sobre cada uno de ustedes.